أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت حليم الحكيم. ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اما بعد، وفقنا دار الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ginaaw ya anna gangit mo yalla subhanahu wa ta'ala julino tuleer muhammadin alayhi salatu wassalam way anuna ga tandelu o yiya cikum musuke wala alihi fi gentan weten wa wasabihi fi yon weten ajmahin bole mu annaga yon dafoten na musan li annaga musanan o nyowole insimna fop basunwa hak fop simna ustaz ke def na men fop ya andake ya yifake ya kam xam ke def na men fop inde wen simna den ne yonale inde na me gena daru dunya simna rewe anuna gaden defa in men ajalla fa incalel musuke fop simna itamit we anuna gaden def musrif ke we anuna gaden nan ciota bo imbaho ciodit fa lay fane walhamdulillah ngena denu yaade subhanahu wa ta'ala fi na den tawfik onde bes abubakar tiare ina wen simnam dun fi yono fop sanana no yale fi na nun tawfik fi na nun taysir lepp nu ko anna ga itam imbadu an ngolum ba ngoy ka anna ga ten alquran fudu ya samu yale subhanahu wa ta'ala jabanina in ngolo ngi gatana bo immo je tektal fo ngolu gaten alquran fudu ruhu yala limalimna alquran ga bada auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. ترف كهولنا ترف الله يالله سبحانه وتعالى أننا إنغا نقول كورونغي تن القرآن فدو القرآن غر أصبل إن النبان أوتنا إن النبان لها بس إن لير تن القرآن. alhamdulillah ingidim tenu yalla subhanahu wa ta'ala makken annaga afiyana na ino anunaga ino def het fane tuler muhammad alayhi salatu wassalam musan way tamit ke anunaga teni sobu men o yon in al ustaz abdou aziz juan afudin men teref ka jina solo lol in kontanten to njetenu dayu mak hanno ko yo fo holen culit ke o fo holen dina fane o fo holen l'islam fane o fo holen anuna ga mu'minun defu ndokombul ba o gima roho yal walla nun defu anuna ga nu sada roho yal nu ngolum ma ko ngeke indo ko it xanne pour mbud fi bak ne mbud ni da tileya an layana khuturatul hiba fi ramadan katava ne refna nu ngol kor yaw kine fiyan to o yalla subhanahu wa ta'ala len hadith kursi ga wo fane anuna ga wasa anya wasa yer was buga ka fop alima pour mi sum pour mi alima mina rafit kam kon kor mama ya fane walla wo fa fane onanno ki anuna gatani ya andake layu walla ken roho yalla layu nakata bane refna nonu ya anuna ga wasa nyam wasa yer was bugo pour fa do roho yalla on hina fiyan onyu to te garaw lol to afitan ke refna idele mum to ken jalu garaw fop na giya kiya se ngan fa onyu mo nyunu garaw na yema ni fani nyuwa no kino he
o yalu marta hajum men Allahu akbar to wale suma sum wasa nyam wasa yer ulay aci nyum falle fanganner fana anunaga malaki ke anunaga den suko asaman fillansa in chama ni keleyan an suwan sunnof kayden to wale suma sum teref ka garawna lol jiko fane ke anunaga tan jitati da hanne alhiba dan se ban teref nanon gol ko yaw kine sumna to ngolu ngeen aref an ongola padu yalu he subhanahu wa ta'ala okina nanga nyu asa banyo okine annaga o he kamillan Allahu akbar to wari no oyirim okine he wondo na kamillan o nyuan ananga jihano nyo wole kay defna to teref ka anunaga agara walol kerefna onyu domi adama yoro yala binido ma mekena to killanga bisidom a jallom cal kenno agara bisidom mekya pour fadwin na padula faduwa yalla subhanahu wa ta'ala foppa wara hol foppa wara leer na kayakna o nyowdo mi adama a nyowa ke in meke ndefna adna ten ref lele kinner ke in nallaya ati anu gay mbada nyor fo kini layno ten to wini gefi do teref ka garawna lol teref onyu ayyuhal muslimun nuno anu ga nu jufora njobor fo yalu he nuno illaitida fa ko in odo mi adama fane ini mada ko in fanun kerefna usadar roho yal fati sadar roho yal hiwal ke anu ga roho yal fena na in teref ci makay ne dengen nitna cerke in te holitna to kwel ke in te nitna to akenya ke in walla dilma ke in kidin sigina rafe ka fana Allahu akbar katabo imbaro de takina onyo wala nyowa meke appa falle fana hender no kina len adomi anama fangenum acinu ayyuhal muslimuna fi zahri ramadani taqullahi ta'ala wa tubu ilayhi nuno we anunaga ni jofora faro hoyal ino we anunaga jofora faro hoyal bo no ngolo ka anunaga tanda fo ngolo ngol kor o ngolo alqur'ana fudona o yongole monya akon junni tena refu fatisa roho yal to in tubo ten rasul alayhi salatu wasalam ngolo ke badanga amayda may ke tuba ten na wala suma sum wasa nyam wasa yer to layan dinem lew ka anuna ga henne to ki domi adama yonof me kena adnanu defna to ka karawna lol kanel ne nuñu o kinar tata nga ba hun sax o ñu an o kinar ba nga to killang o ñu an ken fopa def ka garawna Allahu akbar wa alamu anna al-hiba muharramatun bayna al-muslimin nu ci kay noa fa ko infanun ga ke refno ñu haramu yan kam ini inu ci ke pour imbiyan surtout ya anna gay mbadi dada no ngolo ngey koy wa ahlamu anna al-hibatu muharramatun bayna al-muslimina fi kitabi wa sunnah Allahu akbar kerefna onyu onyama tejo kino pofo anna ga henyo wa wona adna mege teref onyu rabal liman al-hiba nyama tejo pofo anna ga henyo wa mekena adna walla teref kamillang tendefo ñu royala haramu yan na alquran faneten fana fallaynu tuler muhammadin alayhi salatu wassalam kento boy mbari num moyto yayin sumna faya anuna ga in sume yayin basna nyam payer fi bugo ka fop imbaram barum moyto na dele makay na ke garo yalla jalana in iya ka ko na ken culti yon in ten to rep ka grawna lol fatin no fallaynu yalla subhanahu wa ta'ala apa ketele ya fa in na alquran utanga na alquran fallaynu yalla subhanahu wa ta'ala na surat 49 surat 49 teref suratul hujurat teref appartement fa no tulera mo feina fi win fa bete yon tehina gorwa fi le wa mete 10 jours tayna faden na aya arba fa dak fani aya isna asar o yalu hele maga maha bada a'udzu billahi minas shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala yahtab ba'dukum ba'da nan no koy wofani na ñuwa wofani an ga ñu rek ko ñowo o jangta nga we ñuwa o heta nga we ñuwa ak ko lar ba fa daga kenu yalu he subhanahu wa ta'ala
mo fa nga rek we ñu waade na xola ken fop ñal ka fop ne bod no mo fa nga rek we ñama tejake fo we an naga we kamillang to waro salana den ñama tejake fo we an naga we to killang to waro salana den ni yu leya fa tok den fan lay fangen ne o nan ko yalu leya o yalu le nga wala yahtab ba'dukum ba'da barul len anyu anya mateño po mu an naga he nyowa me ken adna wala tref kamillang ro yala fon jamoten kon wo fani nafiyan wasiyen alquran le mama ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi mayitan lahu akbar tikena le ma hepi ni kawle ni buhabo nyama ateño po fe anu naga ahuna khon wallahu nyowa o po refta to killang meke o jangta nga wele avoten falle fanginde dipino ngolo biranu nga no hidole bonu ngolo dikandiro nga bonu ngolo ndakandiro nga bonu ngolo nakandiro nga bonu ngolo betkandiro nga bona qolar baba bita ana qolar baba aka kenu yalu hiddon na meke inna hiddata suhuri inda allah isna hazar qolar baba aka ken o refrek le ya to ko fo ka annaga hinne yaka kuna kedin nyama teja kedin bo fani na fiyan moy to fiyen bo fango da sobam ten hole wala ya kenner to ko pof hinde surtout ngolo ke defna annaga istighfar rek warum itub rek warum bo o muju matir fo yalla subhanahu wa ta'ala o de takina ngani abbas anya man te do mitna abbas fo bi ajir fo bi ne te do mitna o was buga fo ne te do mitna ngir roho yalla wa mo rabiti way na go jesa nga wele ande mi loka annaga hinne to ki chulit ke refto na meke to killang roho yalla le mo mati kena haramu yan utulera le mo ma haramu yan kon pati moyto heno kerefna o nyama tejo po fiya tenyo wa ref nyama tejo po fiya tenyo wa ten def o nyuan pato kine moyto hin alquran le mo ma fakaritumu alima moyto fiyen wasien retula dina le melo bete hol o hoside le melo bete hol bo baro fiyatin kendo fo kamo nyano utulere muhammadin alayhi salatu wasalam o jangin taw cha janginu ma ko ele maga kullu muslimin ala al muslimi haramun damuhu wa maluhu wa arduhu allahu akbar julit fani anno gajo barajo worfo yalu he fa julit fangenum ro yalla le ma haramu yan ke refna o yimu nyaman o musa o eleten o tumto ko do leten musa o eleten ro yalla le ma mi haramu yan o yaka kerefna jemma faneten ro yalla lema mi haramu yana ten kono hina fiyan fatem moy to hin hal faneten o dohan yakan yakay gonum moy to fiyen bo fanina leyan fayde mi lo hen ro yalla jalla noma wa arduhu fi kerefna cer faneten fop ro yalla mo moy to hanino ten ro yalla fonkoy dumi adama te leyluga na suratul isra walaqad karamna bani adam fonkoy dumi adama ngero ho yalla janna meke terf kajeno ñu saña jaato killam refna adna meke ro yalla domi adama mo jeno ten kanta hobo domi adama wari jasnon fa domi adama fangenum ya jasnon boten walla ya jasnon boten o yaka ke refna ulde boleten fa duli fane moyto hin surtout no ngol makko e annaga indefna imbaro profito ten alquran le mama faliyatana fasil mutanafisun wora profito ten cellel pa bo ke refna mizanul hasanat fane o fadanga mawso ma ti na ke refna kasara ten refo refna adna meke rek idlim lo hen ro yalla jalla no mo leyaten kenner leyaten tiager leyaten paher ka anuna ga henne o bisanto ko culliti yonof fa julita moyto hin inge mada cikoke wa qala rasul alayhi salatu wassalam bo fandi ko ciajanginu mako he tanotuler muhammad alayhi salatu wassalam hele maga na khutba fana anuna ga allayda na laifi sahabake nanin andi duten lol telemadina ya masara man amana bil lisani bo fane anu naga gima gim dilem lo hen manam dilem lo kin ro yala abu habo kin leyaten kennu way nak walam yu'min bi qalbi kina leyan dilem lo fikiram na ngeng lo fohe pato kina moyto to tuleram da in ga na hadisana naga jangita na in alima ro yalla te cimmake in to de te cerke in na kenya kay na deta kon do mi adama refa ngame to killam a wara hemmadi heñum adet kedel mlet na annagat na bugule ha jofanan to ko culutke
sutuno ngol ke an ga ngol nyaana ref o ngol yirmange ref o ngol bawsuno ko manu yawle ref ngol alquran ref ngol ngano ga ngol keda ref barukina jema alla ya ndem le no hen anuna ga ruhu yalla jalna ten kenner abisan to ko cuditi yonum no ñowale kay ñowame ken adna la tataha tabu ruhu yalla lima banu tahir to killang hatta bo jara ino culitke imbare jahir fatimba si jahir ne jara to killang la ya kenner jahir ne inno a tan def o refo pohof la to kum kenner fiya to kum kenner bo farida no ngol mak me ka jeka waro na dir mohof bo fani anuna ga wona fiyan tuna jama de fani fiyan pato an ga ruhu yalla fukata fi malaki dika anuna ga wende fanum yele ya maha we arisemi nyanna fa yawmal qiyam wa yalla subhanahu wa ta'ala bisidu mutan ya sambari bon wini anuna ga al ahsarina ahmala tena bon wini anuna ga challel den zero ref walla wero yalla limaga wa qadimna illa ma amilu min hamalin faj'alnahu haba'an mansura leg yawmal qiyam fa danga hanu kiyo kina adin o futo makum walla le milet na tokka fobi kitere ka fo baka daref ka palle fangin nir fanate layina to ko cullit kana adna kunto bo alquran ma wa qadimna illa ma amilu min hamalin faj'alnahu haba'an mansura cellil ken fo bare poussière wa hiyazu billah ya samu ya de muccula inte no yala tulere sallallahu alaihi wasallam baruki nañu a culitke ayaka ko nakeden anyama teja ken wala tatabahu tata ba'ahu hawratakum baro dam kerefna sutura kan wine wurna den sutura kan wine wurna den torhu yala andanam ka anuna ga hanne we fiyen na dokale o hen refona walla me mo fona songof walla mare do songof ajeka anuna ga fiyano hanne adna fani jannu da ngafo woro ka tiro tabin ka tawbo do mi adama fangenof ko jullit fangenof are fo patnu yalla subhanahu wa ta'ala anyo wa sunna anyo wa kerefna dina mo fangare ko yaka wurna suturayum Allahu akbar ñawte fu mo leyan kami wine yakay gon leten fa julita moy to tiken nu ñowale ko o ñowa me ken adna to ñowale ko ñowa na adna ada fu ñowala anuna ga o ñowo jakira def ibadallah o tulerale ma sallallahu alaihi wasallam man yattabi awrata ahi nuha anuna ga murta suturano pof la suturano pof lalta suturano pof yattabi Allahu awratahu wa ruhu yala awrim kirafna suturaw ka garawna lol na jamani fani anuna ga wehe la kirafna suturano pof to warno suturayan leyan dem lew hen ka anuna ga hen no ten pour wini jalin wini mbahino mbas o pole pati bato de takim ciko kender na kam in moyto haden na degle gu biyo kin fo kin mboro na ndoko an soka din bigi der na rek o limi tetiyo o nyawa na den o giana den ka an ga pari jare bole indel lew hen Allahu akbar subhanallah arfa ka yemena lol to ine we nyowan kam societe fane na dina fane ke an ga ine ngoyto wa ga culliti defu kon tiken fatim moyto heno arfa ka garawna lol wo fani na fiyan mo an ga mo fanga we nyuwa o yunga we nyuwa we le yato ko kino he ka an ga sa jano nga sakino lay bamirum fato an ga jamala kadi kande foma wa inna alaykum lahabizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun darakum bayden ruhu yalla ba tamul min alquran fadetenga ma yalbizu min qawlin illa ladayhi raqibul hatid wango malaki dika fato kina dida den na jamani bani refona nyua foto moytum malaki dikende fano man sika camera yam an sika foto on foto yam kento bo nyanna fa yomal qiyam nyaw tefno kina le na to ko kintere pari nyanna fa yomal qiyam no be kanen écouteur no no nan non kento bo fa julit fani moyto hin no ngolo ngi kanuna ga inde fa deften ummad mawñu ajitaza ummad mawñu anyutaza ajeya anda kalem na gate muñu garaw njalo ummad mawñu ajita bo leyten par juto ko kin ajeya anda kalem na ga te muñu garaw ke ref na njalo Allahu akbar kono ñu dikata yo agarawa o hina fiyan paté moyto hin société fane lay yo fi wi ni ga dem moyto ke ref na ñu ade fa ka garaw na lol pato kina moyto hin kento botu lere maga nuha anuna ga man yat tattabi awrata ahi nuha anuna ga fayla suturano pof
tattabi Allah awratu ro yala fenyi kerefna sekere yof nyanna fa yawmal qiyam o man yattabi Allah awratu nuha an garo yali tama fenyi la sutura yof fatu kina moyto ro yal fenyi sutura yof jamani fani refona kamando kale fiya walla le yake le ya mo walla no boke mo wala pof ro yala fenyi na sutura fatu anga ma refona refana perte ma famma kento bo fato kina moyto ke refna balle fangen ner alayan ya anuna ga wejo bani tok julit fangenof ke ref onyu faytani bu moyto fiyeno ke refna onyu alquran ma num moyto hin tulere ma moyto heno rahimukumullah moyto ngana roho yalla yirma inna kiyo kiyo he salla again wa okina gen wa hanni ne tabina arafat alima woyya de mehidam jam adna fa jamal akhirah manam telema rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wakina azaban na roho yal arduyin ro yalla ma kele ya am delim lo hen refe kan jab ka parce que delim lo hen ngele ya pa Allahu akbar ro yalla ma fala istajaba la jaban kirom parce que hatawun kele ya delim lo hen ke fe keref na ngey lo fohe kento bo onyu refe ka garawna lol fat julit fane moyto hen fatim moyto ke refna onyu andero fo le kay bona me kana adna yuslihu Allahu lakum dhunubakum moyto ngan hanruko yalla holena in ke refna na bakat boy mujten alhiba ke refna onyu nak wa aklu lahmu ahihi tan defo nyama tejo pof nyama den adafa ka garawna lol li qawli alayhi salatu wasalam na fa laylatul muhammad alayhi salatu wasalam ka ta janginitna telema ga ke refna alhiba adafa ka garawna lol na jamani fa no kine fi na ngana ngoto habo yalu mayo arok ayok no yok felel awaro rek baro ki kam felel nyama tejum kuna refa ka garawna don kina taka bo felel nyama tay nyokin afofoten ke refna alhiba na jamani fa ni anno ganu fo kine bian to tika wasno ino yalum na tiken gachire fa na domi adama fa ni na fian onyu okin bo pare jasno fotel mini wasani am yo aw monyu ken refe ka yomna na in to imbian to trep ka warna imbi fara taref na jamani bane le wona to ko kine falle fangenne redi bo to mali mine le am falle fangenne to ko bana wasani am to wasano moten me kana adna bonum bada inyalna fa yawmal qiyam ibn abbas o hele ma ga radiyallahu anhu ya samon kidi mo yawle fa noten alima kerefna peñil sutrano pof ade faref ka annaga annanga no bisa e fu roho yal kon fato kina moy to hin قال الله تعالى ويا سبحانه وتعالى هلا يا ايها الذين امنوا نوين كيمنا روح يال اجتنبوا كثيرا من الظن مويتو فمبو نوين كيمنا روح يال مويتو فيو كرفنا امبو نو فولي نمبونا اجتنبوا كثيرا من الظن مويتو فيو كرفنا امبو نو فولي نمبونا ان بعد الظن كموين ماينو بو اسم الما بقادرف كن بقاد فاهي بقاد دلم فتوكينا مويتوين سوره الحجرات يعني المعصيه telefon mu yaru yal fato kina moyto hin kerefna onyu telef ka garawna lol ken to hobo wala tajassasu baru lenga susanu kin opohum alani ka annga hinni baru kina fin yani wala tatlubu hayba ahikum baru kina nyab kerefna sutrano poho foleyan baru kina fin ken to bor yalo lemga na alquran bada auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولا يحتب بعضكم بعضا أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم فتم يتروه يال فتسر روه يال تو يتوبو ويالو ينغا نو جبا كرفنا يتوب فولي فتم أتو سدر أندير إن فروه يال وتوير محمد عليه الصلاة والسلام اللام تان اللامت ngwine anuna gadin nammo kamay ajana han aksari ma yadkhulu an-nas al-janna fa qalta limaga at-taqwa Allah wal husnul hulk wini sanan roho yal fiya cikum musuke